Hi guys, data diri sa area ni mama nga batungan guys. So diri iyahang bag-o nga batungan guys. Perting taas sa mga 6 lines siguro ni guys. Ya tag-as kaayo. And then napay mga nabilin nga sa lingsing sa talong kay dati talungan gyud nila ni mama diri and then gikambyohan na pud nila og batungan. Diba? Ay bag-ong mga batong diri at nawon yung batong bag-o pa gyud kay namunga, namulak, stick pa kaayo, perti pang gagmating sa bunga sa batong gyud guys. Charot gikaluy-an. Tagbaw pud si mama anig panghakot og kahoy, taying, limpisa, and then karon is mag-abono siya diri guys. Kay tama-tama pud nga ulan, di ba? Healthy kaayo kay perminti gyud ginaabunuhan ni mama. Di na gani niya usahay makaya og limpisa gyud tungod sa kadagan sa iyang tanom. Charot. Bitaw guys, pero abunuan ra gyapon niya didto adapit katong na humanag niya limpisa guys kay swerte kayong sagbot guys maka apil sa kuan abuno. Char. Dala mo na mo ang bata guys o gasunod-sunod gid ni siya guys ganiha kay nani siya sa basakan karon nagkuyog-kuyog na po diri hapit pangbalik na ganiya ang ubang bunga sa batong guys imbis bag-o pa gibalik na hinuon niya murag gyud. Charot. Bitaw guys, dara si Mother Earth kahinahinay na gyud siya og abono kay may na lang perti bayan ni palanggaan gyud niya iyang tanom nga batong. Wa pa gini na human og kanang taying ang uban guys pero gamay na lang pud ihang tayinganan. Diba hago kayo magbatongan guys, di gyud lalim, magkabuktot-buktot pa kag nilimpisa, sakit kay sa likod guys og nilimpisa ay gyud guys. Pero may na lang jud makalingaw man pud na ingon ani nga trabaho guys. Labi nagmakita gyud nimo imong hinaguan. Charot. Bitaw guys oy. Maura to. Diri iyang batungan guys. Babush.